Okey, dia orang ni tak percaya wujudnya satelit. Satelit, roket, space shuttle tu semuanya adalah hoax, adalah tahyul. Jadi mereka bertanya, bagaimana satelit yang tidak mempunyai propulsion, tidak mempunyai bahan pembakaran, boleh terawang-awang, tergantung di angkasa untuk masa yang lama bertahun-tahun, berpuluh tahun, tanpa jatuh ke bumi. Okey guys, so kalau anda faham apa yang saya cuba terangkan di dalam kereta tersebut tu tadi. Jadi dalam kes kapal angkasa yang launching pada tujahan yang sangat tinggi dan pada kelajuan yang sangat tinggi, so semua di dalam space shuttle mempunyai ataupun possess the same conservation of momentum tu tadi. Jadi apabila di angkasa lepas, tiadanya atmosfer yang seperti saya terangkan tadi, apa juga dia punya kargo ataupun astronot yang keluar daripada kapal angkasa tersebut akan stay beside kapal angkasa tersebut. Ya, dia letak kargo, dia lepaskan, kemudian kalau kapal ni balik, that's fine. Sebab kargo tu walaupun dia tidak mempunyai propulsion yang sendiri yang diklaim oleh mereka-mereka tu tadi, tak perlu sebab satelit tersebut conserve dia punya energy ataupun mempunyai possess the energy, the motion energy, the momentum daripada kapal angkasa yang menghasilkan tujahan yang besar sebab tu launching tersebut. Tapi kalau anda faham lebih lanjut lagi daripada apa yang saya cakap, sebenarnya satelit-satelit tersebut sebenarnya dia ada reserve an additional propulsion ia sendiri, tapi tak perlu continuously on, ya. Sebab di angkasa lepas sebenarnya it is not totally vacuum, is very micro pressure, so slowly over many years satelit tersebut akan slow down dan akan jatuh its altitude, ya. That's why some thruster, so kawan saya cakap yang bekerja di MESAT, ia mempunyai electric thruster dan ada some menggunakan fuel thruster, propellant thruster untuk buat correction ataupun untuk stay up back pada altitude yang it was been designed, ya. Jadi dia akan stay. Tapi after sometimes, sooner or later dia akan depleted ataupun habis, so they will slowly will be fall into atmosphere juga. Tapi will take many years lah. Jadi persoalan yang mungkin anda boleh tanya pada diri anda, satellite dish yang kita ada tu, satellite Astro contohnya yang kita ada tu, dia pointing something dekat angkasa, betul tak? Dia pointing apa sebenarnya? Alright. Jadi it has to pointing something, then something tersebut adalah satellite. Jadi kita tidak boleh menafikan kewujudan satellite, seperti pihak-pihak FA ni, sebab satellite tu wujud. Dan satelit yang ada untuk Astro tu kita kenali sebagai geostationary satellite, yang mana geostationary satellite berada pada geostationary orbit. Geostationary orbit adalah orbit yang mana it always pointing the same spot on the ground, which is it's always pointing the same point to kita lah. Sebab tu disk kita tak perlu bergerak-gerak mengejar di mana satelit tersebut. So it just pointing one spot in a space where is the satellite being located. Jadi what is geostationary orbit? Jadi geostationary orbit adalah orbit pada ketinggian 11,000 km daripada ground level. Dan pada geostationary orbit, in order for you to pointing at the same spot on the ground, you have to travel at one certain speed. So that speed adalah pada kelajuan lebih kurang 36,000 km per hour. So if you travel at 36,000 km per hour, why? Sebab kat situ pun dah bagi tahu kita, kalau you bergerak pada 36,000 km per hour, untuk you pointing at the same spot on the ground, therefore bumi have to move. Okay, so by mathematically, those yang belajar fizik dan sebagainya, that's reflecting that the speed
of the Earth pada equator yang travel pada 1,600 km/h. Untuk satelit tu pointing at the same spot on the ground, which is at the geostationary orbit tu tadi, therefore that satellite ataupun whatever object yang travel at geostationary orbit have to travel at high speed, which is by calculation adalah pada kelajuan 36,000 km/h. Alright, sebab radius kan, kalau radius lagi tinggi maknanya you have to move faster kan. So that is why the geostationary orbit adalah pada kelajuan 36,000 km/h. Jadi space shuttle tersebut ataupun satelit tersebut tak memerlukan propulsion ataupun tujahan bahan api yang continuously, sebab based on the conservation of momentum yang saya explain daripada pemahaman kereta tu tadi, they will be stay there for quite long time sebab di outer space kat sana tak ada friction sebab tak ada atmosphere. Jadi kalau kita fikir-fikir balik, kenapa satelit Apollo, Space Shuttle, bla 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 bla, NASA dan sebagainya dinafikan oleh puak-puak FE ni, sebab mereka nakkan bumi ni datar. Sebab mereka sebenarnya tahu ya, apabila you berada jauh daripada permukaan bumi, you akan nampak the real shape of the earth. Pada muka dekat anda tak boleh nampak sebab kita are very small compared to the how big ataupun berapa luasnya bumi ni tapi at far distance kita boleh nampak the real shape of the earth ni. Jadi sebabkan mereka nakkan juga bumi ni datar, terpaksalah mereka menafikan apa juga yang boleh menafikan mereka. Okay guys, saya harap explanation saya hari ini cover semua topik. So saya rasa dengan tu saya sudahi dengan talk of this topic today. Saya harap ia dapat menjelaskan kenapa dan mengapa, dan saya harap dengan ini anda semua lebih faham. Anda boleh share video ini kepada mereka, atau mungkin boleh juga menulis komen-komen di dalam kolom saya di sini. Jadi insya-Allah kalau saya ada masa, saya akan cuba menjawab persoalan-persoalan, dan saya rasa sebenarnya ramai lagi yang lebih arif dan lebih subject matter expert dalam topik ini yang boleh membantu menjawab persoalan-persoalan yang ada di minda-minda anda. Jadi saya harap dengan ini sedikit sebanyak saya akan memberi pengetahuan kepada semua yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya sebagai tenaga pengajar insya-Allah sebboleh mungkin akan menyampaikan apa yang benar, sebab at the end of the day kita semua mencari kebenaran. Alright, dengan itu saya harap you guys can subscribe, like and comment my YouTube channel here. Dan dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.